So karon na sayo kay minang matanaw kay mo lakaw na lagi mi padulong mig Mercedes na ras paing dire. So alas 5:01. O diara amo lang gisugdan ang paglakaw karon. So napa mi diri Tumaga. O diara. Og dire Divisoria nami padulong nami sa Divisoria ni nga time. Lakaw lang ni lakaw. Og dire nilabay namin sa Divisoria. Oh, na yung Divisoria dire nga time. So karon na mahaway mi kay grabe, kapoy na kayo na nami sa unahan sa Divisoria karon. Oh, nilampas nami sa Divisoria, mao tong Divisoria dito. Para kuha nami, para buwalan nami. Mahaway lagi mi kay gigutom mi. Oh. Kaon nas paing oh, grabe tirada ba. Hi. Basa kaya akong sinina. Nagdala ko ilisan, yang ilisan ako diha katong gisi-gisi. Hi.